Shalom Super Kids. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, antusias, yes, siap. Oh my god. Wow. Senang banget nih kita ketemu lagi di ibadah online. Sebelum kita beribadah, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hari ini kami ingin berdoa agar ibadah online Super Kids pada hari ini berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Yuk kita memuji Tuhan bersama. Yang semangat ya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Lebih semangat lagi ya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Lebih semangat ya. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Tetap berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Dan kini hanya untukmu. Yeay. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kekuatan di hidupku, ku dapat
kabar? Dahsyat, luar biasa, antusias, yes, siap. Wah, Kak Yosua berdoa adik-adik semuanya dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang kuat, dan tetap semangat untuk sekolah minggu, untuk Super Kids, dan juga untuk sekolah. Gimana sekolahnya? Ya, terus ya berdoa ya supaya kita juga cepat bisa bersama-sama kembali teman-teman. Kumpul, bisa ngobrol dan juga bermain bersama. Sebelum kita mulai, yuk adik-adik berdoa, ikuti Kak Yosua dalam doa. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Hari ini kami mau kembali belajar Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang percaya bersama Kak Yosua katakan amin. Hore. Nah adik-adik semuanya, sudah 4 minggu kita belajar mengenai kejujuran. Ya, ada Pinocchio. Pinocchio itu kalau berbohong hidungnya tambah maju. Ya kan? Habis itu ada Ananias dan Safira. Kalau gitu hari ini Kak Yosua cuma cerita aja. Siapa yang sudah dalam waktu 1 minggu, 2 minggu jujur terus? Angkat tangan. Nice. Wih, hebat ya. Jadi kita tidak boleh berbohong. Nah adik-adik, sebelumnya yuk baca firman Tuhan. Mazmur 140 ayat yang ke-14. Mazmur 140 ayat yang ke-14. Yuk Kak Yosua bacakan ya. Sungguh orang-orang benar akan memuji nama Tuhan. Orang-orang yang jujur akan diam di hadapan Tuhan. Kalau kita diam di hadapan Tuhan itu enak loh adik-adik. Kenapa? Karena kita memiliki penyertaan Tuhan. Ya, sama-sama katakan Kak Yosua jujur. Kurang semangat. Sekali lagi sama-sama katakan jujur. Oke, Kak Yosua ada cerita adik-adik. Pada suatu hari ada perlombaan. Perlombaan ini ada perlombaan tarik tambang, ada perlombaan lari, ada perlombaan makan banyak. Setelah semua selesai berlomba, ada 3 pemenang yang akan masuk ke final. Ya, karena 3 orang ini masuk final, lalu dikasih tugas adik-adik. Dikasih tugas yaitu lomba menanam pohon. Waktunya 1 bulan. Ya, jadi 3 peserta yang sudah masuk finalis ini dikasih semua bibit. Bibit itu apa ya? Bibit itu seperti biji, kalau ditanam bisa tumbuh pohon. Lalu dikasih semua, dikasih 5, si A dikasih 5, si B dikasih 5, si C dikasih 5. Disuruh untuk menanam yang namanya bibit ini atau benih ini. Setelah mereka pulang, si A bingung, sudah ditanam kok nggak muncul-muncul ya yang namanya pohonnya. Tetapi karena si A pengen menang, dia bilang, daripada susah-susah, saya ada pohon besar yang ada di halaman rumah saya. Saya ambil aja nanti supaya kalau menang, saya kasihkan kepada pemenang. Lalu si B juga menanam. Setelah si B menanam, disiram. Udah hampir 1 bulan, belum tumbuh-tumbuh. Waduh, bingung. Ya kan? Bingung, nggak bisa. Wah, udah beli aja. Beli di pasarnya tumbuh-tumbuhan. Beli di sana. Lalu orang yang ketiga, si C juga menanam. Nggak tumbuh-tumbuh juga, tapi dia terus menanam. Sudah 1 bulan, akhirnya ketemulah kepada yang namanya jurinya.
Ding. Siapa yang menang? Kontestan A. Kontestan A membawa pohon yang besar karena dari tanaman rumahnya membawa pohon. Wih. Lalu semua tepuk tangan. Wah, tepuk tangan. Tingginya berapa, luasnya, panjangnya berapa, buahnya gimana dan sebagainya. Lalu yang kedua kita sambut si B. Si B juga membawa pohon yang besar karena dia beli di supermarket kan gitu ya, di tempat tanaman. Lalu si C rupanya nggak bawa apa-apa. Masih membawa benih. Dia katakan sama juri, "Juri mohon maaf, saya gagal. Ini benihnya tidak bisa tumbuh." Lalu siapakah pemenangnya? Ya, semuanya rundingan. Akhirnya pemenangnya jatuh justru kepada si C. Duh, semua kaget. Kok bisa si C sih yang menang? Kan si C nggak bisa apa-apa, si C nggak jadi apa-apa. Rupanya jurinya bilang bahwa bibit atau benih yang dikasihkan kepada kontestan itu semuanya adalah benih yang sudah mati. Akhirnya si C lah yang mendapatkan kemenangan, juara 1. Oh my God! Wow! Apa sih yang kita bisa belajar? Yaitu kita harus berani jujur. Yuk kita baca firman Tuhan yang ada di Matius 5 ayat 37. Adik-adik yang keras ya kalau baca. 2, 3. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi kalau bilang ya, ya. Kalau bilang tidak, tidak. Kalau bilang gak bisa, bilang gak bisa. Kalau kita gak berhasil, ya gak apa-apa. Lebih baik jujur. Karena kalau kita jujur, kita dapat hadiah daripada Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan saksikan video mengenai kejujuran. Ayo yang homeschooling, ayo yang lagi tes, diperhatikan. Selamat menyaksikan. Okay, everybody, let's open our books to page 33. Yes! Got him! Who wants to answer question 17? How about Michael? You took my kill. Hey, Michael, it's showing me that you're on mute and your camera's off. You there? Subcar, let's go. Hey, Jaden, you know where your brother is? Let me go check. Move that way. No. Stop. Mikey! What are you doing? Mr. Wilson's calling you. Oh, shoot. Unmute. Hello? Hello, can you hear me? Yes, Michael, we can hear you now. What have you been doing? Oh, sorry. My computer was acting up. It's finally working now. Okay, good. I hate when that happens. Just let's make sure that we got everything ready for tomorrow's final exam. Okay. Go ahead, answer question 17 on page 33. Okay. How was school today? Fine, I guess. What'd you learn? Jaden, you can tell her. Okay, we went over algebra and geometry. That sounds nice. Here you go. Hey, Mom. Can you get us the new PS5? I mean, summer vacation is next week, and I'll have a lot of free time. Well, how about if you both get A's on your math final, then I'll buy it for you. How does that sound? Really? Okay. Well, you may as well buy it for us now, because I'm going to ace that test. I like that confidence. I gotta take this. How do you expect getting A tomorrow if you haven't been paying attention in class? You should at least be studying with me. Studying is for losers. Besides, I don't do things the hard way. Okay. What's your plan then? To do things the easy way. Check this out. Is
is this? Our math final. I found it online, so now I have all the answers. What? That's cheating. It's not cheating. It's called taking a shortcut. I mean, how else do you think people succeed in life? Mikey, there are no shortcuts to success. You have to do things the right way. Now come on, there's still time if you just study with me. Did you not hear me? I have all the answers already. I don't need to study, and neither do you. So, I'll just give you the link, and No, that's okay. I'm not gonna cheat. suit yourself. Hey, Mom, if Jaden doesn't get an A, but I do, can I still get the PS5? Well, I guess so, but then Jaden wouldn't be able to play. That's fine with me. Means I won't have to share. Okay, everyone gets 1 hour to complete the test, and... Hey, Michael, your camera still isn't on. I'm sorry, Mr. Wilson. Let me try it again. I don't know why it's not working. Sure it will. Ugh, I'm trying to turn it on, but it won't. Okay. It's fine, I guess. Everyone has 1 hour to complete the exam. I'm starting it now. Good luck, everyone. Mikey compares the final exam to all the questions on the website, and sure enough, they're all the same. He happily answers all the questions. And then, a few days later, Mikey gets a big surprise. Can I play? No, get your own iPad. Mom, he's not letting me play again. Mikey, you have to share the iPad with your brother. But I don't want to. And when are we gonna get our PS5? Well, did you both get A's on your final exams? Well, we haven't got our report cards back, but I guarantee you I did. So, can we please get the PS5? Okay, I guess so. What? Did she really get us the PS5? I can't believe it! She got it! I get to play first. No, you won't. Oh my gosh, you got it! Yes, but nobody gets to play until I see your exams. I can 100% promise you that I'll get it. Who could that be? Mr. Wilson, what are you doing here? Hey, Jaden. May I speak with your mom for a moment? Hello, come on in. Thanks, I'm not disturbing anything, am I? Oh, not at all. Is everything okay? Yes, yeah, I just came by to let you know that Jaden got a 100% on his math final. I did? Highest score in the school. Oh, I'm so proud of you. What about Mikey? Well, Michael also got all of his answers correct. See, Mom, But- I told you I was gonna get an A. Now I can open this. 0%? This is an F. Huh? I don't get it. Well, as I was saying, Michael got all of his answers correct. If those answers were from this website that I created. You made that? Yep. See, ever since we started distance learning, a lot of kids have been cheating. So I put up this website, put all the questions to my final exam on it, but mixed up the answers. You did? I did. So you see, Michael, you failed my final exam. I'll be seeing you in my class again next year. Mikey, how could you do such a thing? I'm sorry. I thought I could take a shortcut, that's all. You know better than that. There are no shortcuts to success. You have to do things the right way. Okay, just please don't yell at me. Yell at you? Oh, no, you are in much bigger trouble than that, young man. You are grounded the entire summer. What? No! That means no iPad, no computer, and you are not touching that PS5. That is so not fair. Jaden, those are for you to play with, and you do not have to share. Yes! That's so unfair! Go to your room. Now. Just wait till I tell your dad about this.
I am so sorry. I will make sure he learns his lesson. I can see that. Sorry to have been the bearer of bad news. Hey, Jaden. Great work. Thank you. Have a nice day. You too. I'll be upstairs talking to your brother if you need me. Wait, would you mind helping me set this up first? Sure. You deserve it. Okay, what do we got here? Nah, adik-adik semuanya sudah melihat kan? Ayo, adik-adik kalau sekolah disuruh on kamera, disuruh perhatikan, perhatikan. Ya, jangan mainan sendiri. Jangan lihat YouTube sendiri. Pokoknya kalau sekolah, sekolah. Jangan pura-pura berbohong. Justru kalau berbohong nanti gimana-gimana. Yang namanya berbohong pasti ketahuan. Nah adik-adik, hari ini Kak Yosua ada cerita. Bentar ya. 2,000 years later. Nah adik-adik, ini Kak Yosua ada gelas adik-adik. Ya, sorry botol. Nah, botol plastik. Nah, ini tubuh kita. Tubuh kita itu perlu diisi firman Tuhan. Kita harus rajin berdoa. Kita harus rajin mengucap syukur. Supaya apa? Supaya penuh adik-adik. Ya, supaya hidup kita itu sesuai dengan kehendak dan kebenaran firman Tuhan. Nah, tetapi adik-adik, kalau seandainya adik-adik berbohong, adik-adik gak jujur, ini meskipun ini penuh, adik-adik habis itu suka membuli orang, maka hati nurani atau firman Tuhan itu seolah-olah kita buang. Jadi kita buang seperti gini. Sret. Apa sih yang terjadi kalau dibuang adik-adik? Perhatikan ya adik-adik. Lama kelamaan, loh, ada yang berubah gak adik-adik? Loh, wah, loh, enggak diapa-apain ya. Hui. Loh, adik-adik lihat. Nah, jadi rusak. Banyak orang yang jadi nggak percaya sama kita. Loh, ini nggak Kak Yosua apa-apain loh adik-adik. Loh, lihat ya. Nah, karena itu jangan sekali-kali adik-adik udah berbohong nggak apa-apa, kan nggak ketahuan, nggak ada yang beda. Siapa yang bilang nih penyok? Loh, ya kenapa? Karena nggak diisi. Karena itu kita harus isi dengan firman Tuhan. Kita isi dengan mengucap syukur. Kita isi dengan berbuat baik. Lalu jangan berbohong. Ya, Kak Yosua yakin kalau adik-adik semua jujur, Kak Yosua yakin semuanya juga akan diberkati. Amin. Siapa yang mau peok kayak gini? Ya, udah ada kan? Oke, tepuk tangan adik-adik. Udah, sampai situ aja Kak Yosua membawakan firman. Mari kita berdoa bersama-sama. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Hari ini aku mau hidup jujur. Aku tidak mau berbohong Tuhan, supaya aku jadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.